बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी गैर मुस्लिम इंसान अगर दीन इस्लाम की जानिब आ जाता है और इस्लाम कबूल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके इससे पहले किए गए सभी गुनाह माफ़ कर देते हैं। यानी कि अगर किसी इंसान ने पूरी दुनिया गुनाह किए, शराब पी, ज़ना किया और दुनिया के सारे गलत काम कर लिए अपनी पूरी ज़िंदगी में, और वो आखिर में आकर दीन इस्लाम कबूल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं और वो भी जन्नत में घर पाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी हवाले से एक शख्स ने सवाल किया था और कहा था कि ये तो ज़्यादती है। आपके ख्याल से क्या ये मुनासिब होता है कि कोई भी शख्स पूरी ज़िंदगी गुनाह करता रहे और आखिर में आके इस्लाम कबूल कर ले और सीधा जन्नत में चला जाए? इस्लाम यहाँ पर ज़्यादती करता है। ऐसे तो किसी भी इंसान के लिए बहुत आसान हो जाएगा, वो पूरी ज़िंदगी के लिए गुनाह करता रहे और आखिर में आकर इस्लाम कबूल करे, जन्नत में जाए और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अहम सवाल का क्या जवाब दिया? टीम हम कदम की आज की वीडियो इसी हवाले से है और अंग्रेजी जबान में की गई डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा है। Question asked is that is it justified and fair if a non-Muslim does countless major sins and if he accepts Islam all are forgiven? दोस्तों इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने शुरू में ही इंतहाई हैरानकुन बात कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही होता है जब भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो उसकी इस्लाम से पहले की गई सभी बुराइयां नेकियां बन जाती हैं। यानी कि न सिर्फ उसे माफ़ कर दिया जाता है उन गुनाहों पर, बल्कि वो गुनाह भी अब उसके लिए नेकी शुमार किए जाते हैं। और जो इससे पहले गैर मुस्लिम होते हुए उस शख्स ने नेक काम किए थे वो तो हैं ही नेकियां। Previous sins are forgiven. Not only are the previous sins forgiven, the more evil and the sins he did, when he accepts Islam, all that is converted to positive. Alhamdulillah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक ये सवाल है कि ये क्या सब कुछ मुनासिब है, अल्लाह ताला ज़्यादती नहीं करते ऐसा करके, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला कोई ज़्यादती नहीं करते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम कबूल करने वाला हर शख्स इसी तरह के इनामात का हकदार है और अल्लाह ताला भी उसे माफ़ कर देते हैं और ये उसका हक बनता है, क्योंकि अपने गुज़श्ता लाइफ स्टाइल, वहाँ की ज़िंदगी जिसमें आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, उस सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नए मज़हब के नए तौर तरीक़ों के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेना कोई आसान बात नहीं होती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला अपने इस तरह के लोगों को इनामात से नवाजता है और उन पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशें कर देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि कोई शख्स 10 साल, 20 साल या 30 साल तक अपने मज़हब पर अमल करता है और फिर वो फैसला करता है कि यह मज़हब गलत है और उसे सही मज़हब यानी कि दीन इस्लाम की जानिब आना है, तो ये सब कुछ फैसला करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत हिम्मत और हौसला चाहिए होता है। And he's a non-Muslim for many years, maybe 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. He led his life and then he realizes the truth. For him to leave, it requires a lot of courage, it requires a lot of guts. It requires a lot of passion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर इस बात का इदराक किया कि ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है। कोई शख्स जिसने बचपन में ही गैर मुस्लिम घराने में आँख खोली हो, वहाँ के तौर तरीक़े देखे हों, शराब नोशी की हो, ज़ना किया हो, गैम्बलिंग की हो, जुए में पैसे लगाए हों, उस तरह की बुराइयों वाली ज़िंदगी में कशिश तो होती है और उस कशिश की जानिब इंसान माइल हो जाता है। अपनी उस बुराइयों वाली ज़िंदगी को छोड़ना और दीन इस्लाम की जानिब आना, ये सब इतना आसान नहीं है। और अगर कोई शख्स ऐसा कर देता है तो यकीनन वो इनाम का हकदार है और वो इनाम अल्लाह ताला ने इसी सूरत में रख रखा है कि उसके तमाम पहले के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ना सिर्फ गुनाह माफ़ किए जाएंगे बल्कि जितने गुनाह किए हैं उतनी ही नेकियां भी दी जाएंगी। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है कि वो पूरी ज़िंदगी गुनाहों की गुजार लेता है, तमाम बुरे काम कर लेता है और उसे अब ये ख्याल आता है कि उसे हकीकी मानों में दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करना है, तो वो शख्स भी अगर अल्लाह की जानिब फिर से लौट आएगा तो अल्लाह ताला उसे भी माफ़ कर देते हैं। यानी कि ये सिर्फ गैर मुस्लिमों के इस्लाम कबूल करने पर उन्हें इनाम की सूरत में उनके सारे पहले गुनाह माफ़ नहीं होते, बल्कि अगर कोई मुसलमान शख्स पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार ले और आखिर में आकर ये किसी भी मौके पर अल्लाह से सच्ची नीयत के साथ अपने दिल से तौबा कर ले और उसके बाद वो सारे गुनाह भी छोड़ दे, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को भी माफ़ फरमा देते हैं। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के 5 अहम तरीक़े भी बताए और उसके 5 पैमाने या मेयार क्या हैं, टीम हम कदम वो भी आपके सामने रखने जा रही है। लिहाजा कोई भी गुनाहगार हो इन 5 तरीक़ों पर अमल कर ले तो वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकता है और हमेशा के लिए सीधे रास्ते पर आ सकता है। इन 5 में से पहला तरीक़ा, चाहे आपने कितने भी गुनाह किए हों
لیکن آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ جو گناہ آپ کر رہے تھے وہ واقعی ہی گناہ ہے اور یہ غلط ہے. یہ عادت آپ کو چھوڑنا ہے. criteria. Number one, you may have done countless number of sins. What you should do? Agree that sin is wrong. Agree that what you're doing is wrong. دوسرا یہ کہ اپنے گناہ کو مان لینے کے بعد اسے روک دینا. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. Number two, you stop it. Number three, ask for forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala. نمبر 4 یہ ہے کہ آپ نے جو بھی گناہ کیا ہے اسے واپس کریں. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے کہیں سے کوئی چیز چرا لی تھی تو اسے جا کر جس شخص کی وہ امانت ہے اسے لوٹا دیں اور اسے بتائیں کہ میرا دل خراب ہوا تھا اور میں نے یہاں سے فلاں چیز چرا لی تھی اور میں وہ واپس کرنے آیا ہوں. یا پھر چپکے سے ہی وہاں پر جا کر رکھ آئیں. Number four, undo it if you can. If you have robbed and you can return the thing you have robbed. اور 5واں طریقہ یہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ دین اسلام صرف غیر مسلموں کو یہ سہولت یا موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنے سارے گناہ معاف کرا لیں. یہ سہولت اور یہ موقع مسلمانوں کے لیے بھی ہے. وہ بھی اپنے سبھی گناہ معاف کروا سکتے ہیں. اگر وہ معافی مانگنے کے ان 5 اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے لیے معاف کر دے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہزاروں سینکڑوں مواقع دے رہا ہے کہ اگر ہم واپس صحیح راستے پر لوٹ آئیں تو وہ ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں جنت میں بھیج دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت اور معافی کا دروازہ ہر لمحے کھلا ہے. چاہے ان کے پاس کوئی غیر مسلم آتا ہے یا پھر کوئی مسلمان آتا ہے. اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً سے معاف کر دیتے ہیں اور وہ شخص جنت میں جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے. مگر دوستو یہاں پر ٹیم ہم قدم آپ سے ایک اہم سوال کرنا چاہتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کامنٹ کی صورت میں ہمارے اس سوال کا جواب ہم تک ضرور پہنچائیے. دوستو آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے متعلق بات کی ہے. آپ کے ذہن میں یقیناً یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے اپنے وہ گناہ ضرور آ رہے ہوں گے جن پر آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں یا پھر آپ نے کبھی معافی مانگی ہے. ٹیم ہم قدم آپ سے یہ جاننا چاہتی ہے اگر آپ میں سے کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے کسی گناہ پر اللہ سے معافی مانگی اور آج آپ وہ اپنی عادت مکمل طور پر چھوڑ چکے ہیں تو کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں ضرور بتائیے. دوستو آپ کا کامنٹ پڑھ کر بہت سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ بہت سے نیک کام کرنے لگتے ہیں. لہٰذا اس کا ثواب صدقہ جاریہ کی صورت میں آپ کو ملتا رہتا ہے. یا پھر ہمارے وہ دوست جنہوں نے ویڈیو کو دیکھا ہے اور ان کے اندر بھی کوئی ایسی بری عادت ہے جس کو وہ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ گناہ کی لت انہیں لگ چکی ہے اور وہ اب تک چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے, وہ بھی بنا شرمندگی کے کامنٹ کی صورت میں اپنی اس برائی کو لکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ اس برائی سے دور ہونے میں ناکام ہے. ٹیم ہم قدم کو آپ کے جوابات کا انتظار رہتا ہے اور ٹیم ہم قدم یہاں پر کیے جانے والے سبھی کامنٹس کو نہ صرف پڑھتی ہے بلکہ بہت سے دوسرے لوگ بھی یہاں پر آ کر کامنٹ کو پڑھتے ہیں اور ان کامنٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. لہٰذا دوستو آپ کے کامنٹس ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں. کامنٹ ضرور کیا کیجیے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے. ہم آپ کے لیے آنے والے دنوں میں بھی ایسی ہی مزید ویڈیوز لاتے رہیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. سبسکرائب ہم قدم.